Oi, chanza kaham. Borong monang ni rangsan jono kisa ma kebeng kha. Do, sagadi bahiro. Angla hasuko tongai ba. Kami amsani lukurok saimali phun kebo hokok dubai krengo kebo sungu norok ni je 7 tarik ni luguthum panda. Abot মানে স্ট্যাটাস বব হাই তারপর জরতই পারমিশন নি Actually তাবসু জরাতই তো যে SDPU ni hoite to letter suno roza kha permission denai khlaijagai kai sung boskang ni salo date change khainen bagai naijagi tongota gai pon abo maharaj khana phaine hawo bo phai bono sanai bo date sung khlaine meeting khlaiman bishe ngai tabuk sa jorte lukurong bagai obon khsar mung na tawo sake tawo haita tai ni kono bkhawo to tong norong ni je no to haimi ya tam tong norong thani bosika lukurok amang chi mang lajaki hasing ni simi একদম দলি jorte je buska male me sungu na abo to sing tripura haseo to saino mani tongo oro to sini tripura sa dofani jehetu 2 March 2024 যে সাইন খাইমানি একর্ড আবো খুব সাকসেস নানি দিগিনো থাঙ্গি tongo অনারেবল হোম মিনিস্টার কগ্রজা তে যথেষ্ট যে কগ্রমানি বিশিকি বড় খাই দং পিয়াবা ই লোকাল যে দংনাই ফিউ লিডার্স আবো বুং সানো নাংলিয়া যে ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি খাই দংনাই রক বড় কোনো দিনো নাইয়া সিনিটি প্রাসারকটি মানথাই আবো মানথু আবন বাগै যে কোনো সিন আন্দোলন মুভমেন্ট এবা যে দাবি সাকসেস না দিগি থাং তংখাঙ্কাই আবো বড় কাসুনানি দিগি নাইও অবনো প্রমাণ বক্তব্য জাখানাই দি আমরা বাঙালি হাই বড় আগরতলাও খুলম খাই দং আন্দোলন কিন্তু সিনি পিসফুল ভাবে যে জায়গাও রেসপেক্টেড অনারেবল সিএম মেঘালয়নি ফাইনানি নাই দং নাগাল্যান্ডনি যে মনোমুখী কন ফর্মার মিনিস্টার এবা খবো ফর্মার বিজেপি নি স্পোক্স পারসন ন্যাশনাল নি দানিয়াল লাংথাং সাহাই গ্রেট লিডার্স ফাইনানি বাগি চাইতো গুই দং ওবো হাই যে পিসফুল মুভমেন্ট পর্যন্ত কাসুনা নাই দং হাই গা আবনি বাগি ন তিনি বুবাগরা ওয়াই বাই ওয়াই সিংনো সাই দং থানচাং দি উনি দফারাও কোনো দিনও নাইয়া সিনি দাবি মানথু হাইছি হায়াকা আছে দিন দীর্ঘদিন রমৈ যে খ্লাইজাক দংমানি অব তিব্রাসানি বাগে অন্য আইন গুবুনি দফানি বাগে অন্য আইন সিনি খ্লাইজাক দং বরংমরাং নাকারসানো কেবেং খাং নে কোন আবো লুকুরক সাইমানো লুকুরনে খুক্তিব কমদু তাবুক কাইসানি খাবো ব সুংমুং অবশ্যে লুকুরনে খুক্তিব অবনো যে গোबांमा চিনি দেরফুটিয়া ni simi omita bojana hai tongu chini tibrasani bisingo गोबांमा netarok politician khlainarok dal bidal bodolo central national bodolo borok kebo tongu escort buskang kolo kolomni phankri sing गोबांमा nukha phiaba borok ki upubuk khaigla da borok lauba nang lagda je tibrasa accord implement kha tamungui tripura mo tha simi no kok sanai nini CAB ni simi CAA engkha tabuk paithak tibrasa accord nini गोबांमा illegal immigrant tei tripura ma thano tamung norok simi poja tamung kuno pap khaber dong rok right like habai nai di noro media sobo hai saimani tong aboni bagai no ma thau nai di tini obo simple ko khaisi government do tabu nang thasing je samani baksa ba escort ti prasang montri nai ni to hai BJP high political party ne tini 33 জন MLA tong a 33 জন MLA ni bisingo je ST scheduled tribe basa oi tini tai 7 জন ত্রিপুরা মথা তো 13 জন tai 7 জন তো হাইছি 7 জন ani bising jodi 4 jona borok no nijini pot yakarei puila ani dofani bage dabi success ma khlaine hini phaige hangkaise Delhi wo joto kisu jumjalani tongmani kasuda tongmani kubuni dofaro fan kasujagi tong kasui tongni haisi abo totally success nani lam digi thangko mu fie tamo ba joto no post position ni baga asugui tongo siringkai tongo othoso borong sonoro khanana baksa Delhi mala heita monisa edisi সরকার সংগঠন খাইকেছে 125th amendment bill khlainai ei je bauta kok je sawi tongo judi nang asukno dofani bai khlainai jat nono lukurok chongse hokangkai tiprasani vote mani chongjagi thanganga tiprasani bai kok sadi tangi tiprasani nge bo busungui basaba
আর ত্রিপুরা সানি বুসুনো বাসানা নি কাঙ্কাই গুবুনি দফা বাসাইनो दंब्ले हायदा सिरिंकै दंनि आबोनि सोलाय तिनि निजिनि हावसे सों राइट्स मालिया हायसे मुभमेंट खायनो अथस आयें नानि फाइने बरक तिनि आंदोलन खाय और मुभमेंट खाय दिन रात बरक सातुं गिरिं गिरिं सिरिखौ दङ सामनि हा किन्तु सेै हानि बसारक तिनि सों राइट्स मायङै दं हायसे बसकांनि सालो सेंट्रल दंनाय तै स्टेट जे दंनाय रक बरक टिप्रा सारक नि जे थानसानो नुगै आतंक लायजाक वाना जाक अबो सिमी आगे हिंगे टिप्रा सा सिमी से सिनी दाबिने बागै कक्साव किन्तु सिनी महाराष्ट्रनि नेतृत्वे तिनी उत्तर पूर्वांचलनि जत्तो कुना कुनाव सिनी टिप्रा सारकनि खरां थाङै सौयैक्या मेघालय स्टेटनि जत लिडार्स अफ सिनी बागै कक्सानानि बागै तिनी रेडी नागालैंडनि लिडार्स अफ तिनी रेडी मणिपुरनि लिडार्स अफ रेडी अरुणाचल प्रदेशनि रेडी आसामनि रेडी हायसि এই যে রেডিং তংমানো নুগৈ তিনি কিরমু কিরিজাগৈ বরক তৈব কাসুনানি বাগি নাইদং কিন্তু डेमोक्रेसीओ जनतानि से फान जनतानि से खरां जनतानि खरांनो जेसेबां कासुनानि बागै स्टप खायदि जनताबो चिरफारके राखदेगा हायसि बसानि सालो अबो नुगनाय जे कासुमानि 1984 जे फ्रुति एडिसि मानफोर बक्लाय खायमान याहायसि गोबां बरकनि लांमा चखा थै खसखा कलम टिकिक लायका लास्ट दिगि केबा पाइथागो मखांगालि बदै पाइथागो मखांगालि बदै पाइथागो मखांगालि बदै हगलायै 25 बছর सालां खाबो नो खालु करकबो राइट आ टाइम अब अशोक भट्टाचार्य सं नाइजि ता मुनि साका रक्त দিব এডিসি দিতে পারবো না নে আও কগ্র পর্যন্ত সাউ আফুরবো সিনি দফানি বড় রক্ত সিনি থৈনি